नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी कम्पेरेटिभको पार्ट 3 को एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले कम्पेरेटिभको पार्ट 3 को ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरिसकेका छौँ। त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले के कुरा गरेको थियौँ त भन्दाखेरि एज को कुरा गर्यौँ हैन। ठ्याक्कै यहाँनेरि 1 मा छ हैन। के छ त कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ एज डट डट एज भन्ने कुरा गरेका थियौँ। यो एज र हामीले देनको कुरा गरेका थियौँ। अनि के सिमिलर छ, कसरी युज गर्ने, यस्तै थोरै कुरा गरेका थियौँ र यहाँ चाहिँ हामी त्यही नै इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ है त। ओके, सुरु गरौँ। 1 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ। आम टल बट यु आर टलर भनेपछि आम नट एज टल एज यु। आम नट एज टल एज यु, म तिमी जतिको अग्लो छैन भनेर भनेको छ। 2 माई स्यालेरी इज हाई बट योर्स इज हायर, मेरो धेरै छ तर तिम्रो चाहिँ अझै धेरै छ अरे। ओके, लेट्स टेक एन एक्जाम्पल। मेरो चाहिँ 20,000 छ अरे तलब, तर तिम्रो चाहिँ 30,000 छ अरे हैन। 20,000 भनेको नि अहिलेको लागि हाई नै मानौँ न, तर 30,000 भनेको त मसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त हायर भयो नि त। सो माई स्यालेरी इजन्ट भन्नुहोस् त एज हाई as yours. 3 you know a bit about cars but I know more you don't भनेको छ। तिमीलाई चाहिँ अलिअलि थाहा छ अरे इन्जिन कसरी घुम्छ, गाडीको पाङ्राहरूको बारेमा थाहा छ अरे। म चाहिँ अब अटोमोबाइल इन्जिनियर हैन, मलाई त पार्ट पुर्जा सबै कुरा थाहा छ भनेपछि त के भन्नु पर्यो, you don't know as much about cars as me, अथवा तपाईँले यहाँनिर आई राख्न खोज्नु भयो भने एज आई डु पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा एज आई नो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 4 वी आर बिजी टुडे बट वी वे बिजियर येस्टरडे, आज हामी बिजी थियौँ तर हिजो त एकदमै बिजी थियौँ हैन है। भनेपछि वी आरन्ट एज बिजी टुडे as we were yesterday. अथवा यसलाई यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, we aren't as busy as today as yesterday। त्यहाँदेखि we are तपाईँले लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। 5 I still feel bad but I felt a lot worse earlier भनेपछि I don't feel as bad as I did earlier, अथवा I don't feel as bad as I felt earlier पनि भन्न सक्नुहुन्छ। 6 Our neighbors have lived here for quite a long but we have lived here longer. Our neighbors haven't lived here as long as us, अथवा as long as we have पनि लेख्न सक्नुहुन्छ असको ठाउँमा। 7 I was a little nervous before the interview but usually I'm a lot more nervous. I wasn't as nervous as I usually am. I wasn't as nervous before the interview as I usually am भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यस्तै गरी नेक्स्ट मिनिङ हेरौँ। राइट अ न्यू सेन्टेन्स विथ द सेम मिनिङ भनेर भनेको छ। नयाँ सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ सेम मिनिङ लगाउनु पर्यो है। ओके, गरौँ त। 1 नम्बर हेर्नुहोस् त। ज्याक इज यङ्गर देन ही लुक्स, ज्याक इजन्ट एज ओल्ड एज ही लुक्स गरेको छ। दुवैको एउटै मिनिङ हो त, हो नि। ज्याक इज यङ्गर देन ही लुक्स भनेको ऊ चाहिँ हेर्दा भन्दा एकदमै यङ छ भन्ने कुरा छ हैन। तर ज्याक इजन्ट एज ओल्ड एज ही लुक्स, ऊ चाहिँ हेर्दा जतिको ओल्ड देखिन्छ त्यतिको ओल्ड छैन भनेर भनेको छ। दुवैको मिनिङ एउटै हो। 2 I didn't spend as much money as you. You spend more money than me. सेम मिनिङ। अब 3 देखि हामी गरौँ त। हेर्नुहोस् त 3 मा The station was nearer than I thought भनेपछि अब मैले सोचेको भन्दा त एकदमै फार रहेछ हैन। द स्टेसन वाजन्ट भन्नुहोस् त के हुन्छ। द स्टेसन वाजन्ट एज फार एज आई थट। 4
the meal didn't cost as much as I expected. भनेको मैले जति एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्यति त्यो मिलको कस्ट भएन भनेको कम कस्ट भयो है भन्नेको मतलब द मिल कस्ट लेस देन आई एक्सपेक्टेड मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा कम पर्यो मिलको 5 I watch TV less than I used to भनेको छ I don't watch TV as much as I used to 6 Karen's hair isn't as long as it used to be. Karen used to have longer hair. Karen used to have longer hair. 7. I know them better than you do. You don't know them as well as me. You don't know them as well as me. अथवा you don't know them as well as I do. भन्ने लेख्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा कुरा गरेका छौं 8 There are fewer students in this class than in the other one. There aren't as many students in this class as in the other one. हेर्नुस् त एकदमै सजिलो छ एक्चुअली फेरि पढौँ त There are fewer students in this class than in the other one. There aren't as many students in this class as in the other one. है ओके यसपछि हेरौँ त के भनेको छ ल कता कता गयो Complete the sentences using as as अनि choose from भनेको छ बक्सबाट चुज गर्नु पर्यो है 1 I'm sorry I'm late. I got here as fast as I could. जति सक्दो म चाँडो आएँ भनेको हो नि त 2 It was a difficult question. I answered it I could. मैले जति राम्रोसँग भन्न सके त्यो भने भनेर भनेको छ अब हेर्नुस् त I answered it as well as I could 3 How long can I stay with you? You can stay तिमीलाई जति समय बस्न मन लाग्छ बस You can stay as हेर्नुस् त माथि कुन मिल्छ as long as you like 4 I need the information quickly so let me know possible जति सक्दो चाँडै मलाई बताऊ I need the information quickly so let me know as soon as possible 5 I like to keep fit so I go swimming प्राय भनेपछि as often as I can 6 I didn't want to wake anybody so I came in I could भने मलाई कसैलाई उठाउनु थिएन त्यही भएर एकदमै बिस्तारै आए I didn't want to wake anybody so I came in as quietly as I could I didn't want to wake anybody so I came in as quietly as I could 7 You always say how tiring your job is but I work just hard as you You always say how tiring your job is but I work just as hard as you तल के भनेको छ त Write sentences using the same as अब the same as गरेर चाहिँ हामी लेख्नु पर्यो 1 David and James are both 22 years old भनेपछि उनीहरू सेम एज का छन् David is the same age as James 2 You and I both have dark brown hair भनेपछि तिम्रो र मेरो कलर सेम छ के हुन्छ त Your hair is the same color as mine 3 I arrived at 10:25 and so did you म 10:25 मा आए तिमी पनि 10:25 मा आए
भनेपछि I arrived at the same time as you. 4. My birthday is 5 April. It's Tom's birthday too. मेरो 5th अप्रिलमा छ टमको बर्थडे पनि हो त्यो दिन भनेपछि my birthday is the same as Tom's अथवा my birthday is on the same day as Tom's भन्न पनि सक्नुहुन्छ है ल अब यस्तै गरी के छ त हाम्रो लास्टमा हेर्नुस् न complete the sentences अनि choose from भनेर भनेको छ यो बक्साबाट चुज गर्नु पर्यो ठीक छ हेरौँ त 1 I'll let you know as soon as I have any more news 2 My friends arrived earlier मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अगाडि नै आएछन् मेरा साथीहरू त हैन My friends arrived earlier than I expected 3 I live in the same street Catherine we are neighbors I live in the same street यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो माथिको स्ट्रक्चरमा छ यहाँनेरि the same as को स्ट्रक्चरमा छ हेरौँ त I live in the same street as Catherine we are neighbors 4 He doesn't know much I know more than he छ हैन he भनेपछि I know more than him 5 This morning there was the traffic than usual भनेपछि this morning there was हेर्नुस् त माथिबाट के हुन्छ much traffic हुँदैन there was less traffic than usual 6 I don't watch TV as I used to I don't watch TV as much as I used to 7 Your bag is quite light Mine is अब के हुन्छ त Mine is हेर्नुस् त माथिको बक्सामा Mine is twice as heavy as yours 8 We were born in the same year I'm a little older than she is 9 I was really surprised nobody was more surprised than म भन्दा त अरु कोही सरप्राइज भएकै थिएन भनेदेखि मी एउटा बाँकी छ है त यहाँ एज पनि भइसक्यो मी nobody was more surprised than me हेर्नुस् त सजिलो छ यो चाहिँ हाम्रो कम्पेरेटिभको पार्ट 3 को एक्सरसाइज भयो है ल हामीले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गरेर भ्यायौं यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो र एक्सरसाइज गरेर टोटल 6 वटा भिडियो भयो र यसपछि हामी सुपरलेटिभ गर्छौं है र कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभमा चाहिँ ठ्याक्क जान्नु चाहिँ आवश्यक छ कुन के हो भन्ने कुरा है ल तपाईले त्यति बुझ्नु भयो भने देखिन चाहिँ तपाईलाई कम्पेरेटिभमा गाह्रो हुँदैन र सुपरलेटिभको नि भिडियो हेर्नु होला कम्पेरेटिभको अरु पार्टको पनि भिडियो हेर्नु होला नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलको इंग्लिशको प्लेलिस्टमा छँदैछ त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस